Kahintang sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, Rael, good morning sa dog. Simuang mga suginti kami na umaw na itong latest weather update para karong buntaga. Nga itong gibantayan nga low pressure area kaya nasigpatan kini gani alas 3 sa kadlawon nga anaa sa 390 km west of Puerto Princesa City, Palawan. Kini nga low pressure area mao rin nagdalag mga pag-ulan dinhi sa may Kalayaan Island. Gawas ani nga low pressure area wala kay nasigbatan nga laing low pressure area nga either nasa sulod or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa lambahan ng shoreline na mao karon nakapekto sa may eastern section sa northern ug central Luzon ug ang amihan o kining northeast monsoon ang mao nakapekto sa labing bahin sa northern ug central Luzon. Ug para sa tuang forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu ug lakip na sa tibok probinsya sa Subo sa sunod nga 24 oras, max natin gyud nag fair weather condition nga nagapuy tsansa sa mga patak-patak na mga bugulang mga panudog kilat gumikan aning mga localized thunderstorms. Ug para sa kemtang sa tong hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas kay mas nato hinay nga na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amihan ng silangan nga na sa amihanan pinabalod sa tong kadagatan ng pabiling malinawon nga na sa kasarangan ang mga pabalod. Sa mga plano maliog dagat karong adlaw ko atong huna sa dagat karong alas 8:35 sa buntag ug motaob unya alas 3:03 sa hapon. Temperatura sa Subo mo range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise karong alas 5:50 sa buntag, atong sunset alas 5:23 sa hapon. So update gikan diri sa Butas Pag-asa kay si Manny Jan Agbay man buntag. Salamat, Sir Manny. May butang sa Pag-asa Mactan. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon Mga pamukaw, bantang kubra. nining adlaw nga Martes. Pizza 9 bulan sa Disyembre tuig 2025. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Balikan sa TV. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Naon sa'yo sa kabuntago. Gusto simba sa kabisi makatunga. Adunay live na misa mo tambong og magamputa. Gusto balikan atong dakbayan, mahibalo gayud ang katawhan. Balita sa trapiko inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News #1.